Kita develop টাকা আরেকটা ডেভেলপার লাগাইলে খুব ভালো বারো পইলা আর শিবনগর সাউথ শিবনগর তারপর বোরাখা ওই তিনটা বিছানাতে নাই ভিজিট খেলাইকা
visit claimani obo lama tui karen abono bises khai boro lama shopping chapang bitong biangti lama short connection mane short lama phukjaknai abrongno naikha abrongno naiya koi abno chairman rongno saka resolution estimate ni resolution rok pathmani bage ar yang pis kaisa soling litongo abno bo naibukha abo bo tai kisi chani bage nai khlaijak yang litongo abo bo jahate borok resolution estimate ni bage pathtonga borok naikha tai tuirongni problem tongo tuirongni problem bo doti no solve khlainani bage nai amtike kok salaika tamni himale borokni khuchi hinga ani bo khuchi borokni problem jeta tongmana abo solve khlainani ar or demand tongo or burakha bazaro hinga or paper block khlainani bazarno develop khlainani অথচ abo model village na abo model village pano bor or model nukjak yang jak tokha bazarno develop khlainani or joto office rok tongbayo yang hospital bo tongo obno ta kicha naithok bahake khlaiman abo chesta ma khlainai elakani borok rok jahate tui manungthong lama kahama himtong lama to prai nong tokha burakha duite lama kogui tongo duita lama tabo pisoling ungnai sekang to ongkhor no thangka na sekang to lama khlaijagui thangka ta kaisa ketal duita ongkhor tongo ebong khlaijagui bo tongo tabo amo haike truk abo agugui ma thangnai elakani je সমস্যা borok saikhnarika elakani সমস্যা rokno সমাধান doti khlainani chesta khanai সমাধান to asuk khlaimaya ungnai haipano chesta khlainai সমাধান khlainani ar tuini hingai to or DWS rokno tui phaijak block ni chini additional video tongo borok bo note khlaika borok problem tong block ni madhume PWD tongo water resource tongo DWS tongo agri tongo yango binon kopra bazaro hingga aro supermarket ngnai supermarket tolao 10 ta room sakao 10 ta room ngnai aborok area rok nai phelika biang rikhai chano aborok agriculture ni hoita abo hingga amo haikai truk abo develop khlainani bagino chaitogui tongo ebong obo ungnai khlaijagui thangnai je manchak chaitogui eram jaga nu jaka boy buni ko emle constituency ro nu jaka je thike thangla kai kri thlanga ba thangna nog ro tang jago ni nam se ro gala thake to abo nungabo sengka belai hambai tam gangai taisingko jeng abo gethoi ni nok kaisa abo rest no mahino abo bong sasan gato thangka gangai borok bufang tola rogo bufang tola to sudu abo satung katibo কিন্তু wati jora bo wati katina jathini nai MLA fan baino aro kaisa nok tangi tong paisuya ko complete ninga ko abo sapta kaisa nangnai complete ningnani rui tongo ama haikeno sasan ga dobri tongo amti nok res khaijangnai buri tongo many deep well submersible jeta submersible bo pasta tabo already complete ningi tongo joto complete ninga ko erpore kaisa kai abo visit khaijak nai MLA fanbai jeta khlaimani sekango bo 8 ta submersible rikha taklai 5 ta submersible ri tongo tai latrine toilet abo chala patai burini duita attach khainai yango jeta hatai kotoro abo blai khenango important hini nai hatai kotoni bo abo tabo estimate khai tongo tai kaisa yango kaisa society bo borok bo nango hini dabi khaiman bage borok no bo latrine bo chalani tai burini attach khai rangna rina bage abo khlaijak tai bazaro go open set rok ni bage nai dabi khaijak tongo abo fan busuk tong kokore abo nai abo bo estimate khai nai rujang tibra song bazar to maximum no nugui tong gman bazar tong piaba ko kengma bazar tong je construction jak kintu pura completing su gya baro tei complete khenya kono reconstruction ni kono jaga nahar mu to hambai chini mandai bazar belai koto mandai bazar kotor 8 koti estimate khlaijak engkai orang kebang ni baginai abo rujaglia engkai tam gangkai arwo to do thik ase 8 koti rang kebang ni bagi rijagya kintu aro belai ke problem mangso phalnai halnai bongni tuisrok sukang gangkai abo para nok tongo abong gangkai bazar ni tolao nok tongbaikha engkai drainage system kring gangkai aro tui kosori thangai belai ke monam sichiru bongui tongkha tai bazar ni je monam snam kosok
खिबाय मारक पेपार टेपार खिबाय मारक अब डास्टबिन सिस्टेम करिंगै तका अब बेलायके कक बांगलायजाक এবং মিডিয়াनि थ्रुते अब काजाक बारे बारे बाजार कमिटि रग आचुक लायजाक अब बाहायके खिबनानै अब बाहायके रहनानै मिउनिसिपालिटि न रहनानै हिंगा बाहायके रहसिनाय मिउनिसिपालिटि हिंगा तो जिरायनाय मिउनिसिपालिटि दङ बर' किचेन अरन तलां थांबायनाय दा तलां थांबायगा हिंगा बुतैके ब सिस्टेम खालायनाय रां साब्रिनाय कत किछु प्रब्लेम अब सालायगा हिंगा तिनि हिंगा यक आं अब माने साकसयलिया माने अब बाजार न जों अब खालायनानो नांनाय माने बर' रग बेलायके मोनाम सानामो तंबाय कहनाय आं डिएमए थाङो मालायखा आरो दिनै सन्जय बाबु आर दिनै इन्जिनियार दङ एग्जिकिउटिभ इन्जिनियार दङ बयकेनिके थांलाया कलायै सालायमान परे रिनानि गसिका 8 कोटी रिया फानो 2 टुकरा खाय बाहायके क्लाइमान अब जों थागे तेसाताय अब बाहायके एस्टिमेट खायना जों तेसा मा नायग्रानाय अब गसिका डिएम गसिका ताय कायसा हंगाय और अजेन्द्र बाजारनि बुबर कायसा चिकनसा बंग बाजार सेट रक एकदम उनको तंबायखा इनके बंगाबो कायसा तिसा जाक तंबाबा बंगाबो कक साबोका ताय कायसा हंगाय और उनको तंगो हारबां बेसि हंगाय একটা বিশিনসে দুইটা অফিস খাই চালংবা তংখা আবো লামানি কানেকশন করিনি বাগে লামা আবো গুরুনি মাথাঙ্গো আবো শর্টকাট লামা বাহাইকে ফুকনানি মাদর থেকে নলবগলা না আপনো বাহাইকে ফুকনানি আবরনো বন মেপ ফনুগে मा কক मा সাকা ব আপনো নাইনাই তাই কাইসা হংকাই ইয়াঙ্গো वाखिनगर बुरजुंनगर आरो कायसा राबातनि फेक्टरि दङ আর রাবার ফ্যাক্টরি এমন মোনামবো আবার 9 বার শিফাই গাंखाय এমন মোনাম কত আপারা রগম गांखाय থেমেরক বাই দংবায়ু গাंखाय থেমেরক বাই দং গাंखाय আবনো বাহাইকে মুক্ত খাইনানি আবনো বস্তুই সাবুকা গাंखाय বাবো ইম্পর্টেন্ট দিনাই বাবনো নুট খাইনা রাখা ডিএম তামখাই আবো নাইগ্রা নাই नांखां गांखाय विधानसभा द प्रश्न तिसैमान आ मोनाम सनाम नीति आबो चेष्टा खाय दङ आरो अ मोनाम सनाम नीति पलिउशन बाहायके कंट्रोल खायनानै अब ना হয় अबनि मिनिस्टार साबो अ मिनिस्टारनो आं चिठि मासैनाय अबनो तै बाहायके एलाकानि बर'रा अब रुक सुक सिं बायनायका थांखांखायनो अब जेसेबानो गारि बिसिङाव दंदि दगा सयपान थांदि बाहाय फायो अबनो बाहायके मुक्त खालायमान अबनो ट्राइ खायनाय डिएम बाय अमर कग्रब साइ खायनाय नाथाय कायसा हंगाय मान्दाय एलाका बिलाय कटर और वो 26টা बिसि दङ एलाका रंनिबो डिमान्ड दङ और একটা ব্লক বাই अब खूब प्रॉब्लेम नियांग रमदी दाग दतिसा साबजुनालनि बर' रक थानानि हिंगांखाय ललित बाजारनि बर' रक पाटनिनि बर' रक यां थानानि हिंगांखाय मान्दाय ब्लकआव थानानि हिंगा कागज कायसानि बागै थाना पानो ब्लेके प्रॉब्लेम गारि गुरा लामा करे गारि गुरा चलिया अटो रिजार्व खाय मा थांगो ना हो बुनि बाइक रक बा माहायके मा थांगो लाइन गारि चलियानि बागै प्रॉब्लेम मंने हाक जाला थाङै कागज पत्र खालायनानि गांका और 2টা ब्लक नांगौ हनिनाय दाबि खायमानि बागैनाय अबनोबो आं साबोका 2টা ब्लक नांगौ और कायसा हंका मान्दाय साबजुनाल आरो कायसा मान्दाय ब्लक दङ ता कायसा दागदु साबजुनालाबो जाहाथे ब्लक कायसा कटाल उंनानि बसाका प्रपोजाल पाथक दिनाय कोनो एक समय प्रपोजाल पाथका ब्लक हयते पाथक पानो आं ताकता बिसा कताल बायबे पानो आं कायसा मा पाथंनाय प्रपोजाल ডিএম नो प्रपोजाल हनाय ब्लक और 2টা दरकार हनाय अब सम्भवत नायगिराना बाहायके कायसा कताल खालायमा